وينقرك ولا ليقاونت ويزينوك وريت زداقم معرف 30 كلتن كفقدي شوعته نبخان ننخان حتتهم ساتهم كا كنقروا ايوم ناي سقا ناي تولدي ناي محبر سواوي كلن تناخا كهانصخوا ايوم جنو أخوله يكونن نابزل على مدرخ كتسجر سلازقباء كا سلازقباء كي سلازقباءنا دقنا خاء نمن حتت نليك أهونتنا خاء بمنفسي هانسونا بفلتأتي عبينا تاريخ كابت انتي فترة أدام جميرو كساب زلنا له زمن يستمرنا زمتص زل هيوتنا ون ناي تجارلن ناي لمعاتن انتاي مخانو يسرصونان يمرحونان ስለዚህ ለው ማዓንቲ አብዚ ተአኪብና ዘለና ኩልና ንብፁዕ ወቅዱስ አቡነ ጳውሎስ በህይወት ዝጋዓዙ ብስጋ ዝጋዓዙ በህይወት ከዓ ምሳና ዘለው ለው ማዓንቲ ንሓቶም ኣለና ከመይ ነይሩ ጉዕዞ ህይወት كمي نيرو غعزة تمهرتي كمي نيرو غعزة سربيت كمي نيرو غعزة سدت غعزة ملوسات غعزة ببسنا قمسنا فتركنا لما اعتزو كله زتقالله بتوم كوران لقاونتنا كابتوم مراحة مدرخ جميرو كساب ببتارا زقربولنا حدا بحدا رئينا أبعتهم تغلل زبالة حساب النجنا تنتنا خاؤون حتو غيرنا أتقاليلنا خنكيد فقاد يكون لنا بمجمريا نقولهم نايزي منفساوي بعال زخربونا مسوى قدوس باتريارك أبونا باولوس قداماوي بزلو معلت عم ببلسلس 13 عامات عرفتهم نخنذكرهم زحلنكم زتكبركم نز قدايزي أوزين خبصح زعاركم نخمسجن يفقد لي حسرت 3 عامات تصبينا لومي بز درجة زي مدرخ عبيت ميدياتات بزلوه كلهم العلان لقاونتون عبيت عدون لهيكانون تأكيبكم كنذكر سلازبكعنا بدقامي يمسجن كابزي بمقصال نوعلنان وعلانان مماخرين خخون بلقاونتنا ممر تفري مانه ممر أبي حايلة حديث ممر تغسته تزاجاجي من يوميهم كلام ورك تزاجاجي من يوميهم كاب جزي حسرت فقد فقيدهم ترأيته تقاليلو بزقربولنا أفتوشتنا تاتهم مخبعات خوينا صيمقنا كنزاته ممر تفري بزعبا لدتن تمهرتن فتنان علم لخعودتن تمهرتن مسارات غيرهم أقربهم زي تقلص أنت اليو سفيح سلازخاني جزية سلازصوم دأمبر بزوحات كقلص زقبهم أبناي معرباويان ملنيم نشوعات معال تزأكل أب نيويورك عبي مستقابر بعال كاير كله قداماي كافتهم بلوصاتني عالمنا تناغرت زغونو حدا نسميهم نيروم قدس بيت كريستيان مس كاثوليك زنورا بيت كريستيان ركبون تبتسه الفاتيكان كيروم بناي حدا مرا هاجر زأكل عبي تقبلنت غيروم مقرراب زفطور يوم نيروم أب بلغاريا ناي أورثودكساويانن مسراقاويانن كلهم تأكيبهم زتخايده وعلاتات بزح نجر زمرحو أبو يوم نيروم كنزم كلهم زيهم كالعلو جزي سلز قدبهم ممري مانه بتعمل مسجن كلاي أبتمرتهم كذكروا زقبهم كابتهم 9 قدوسان حارز هونو أبونا أليف
أورد حساء زركب بروها إمرو ينتاتخلو قداماي معرف تمرتم أو يوم أتناغيقهم كاون دغنا تمليشم دابا غريما خا غبردي كنومن قسنومن قصيلهم من كسنومن كاو نبعال دابا هادرا قصيلو ممرت فري ابناي درغي يونيفرسيتي اتيوم إلومنا حقم يوم بزحات اكاديميك تمرتي كالاي بركي هاهو زيبلو افتو اسر بيت اتيوم افتو اسر بيت جن نتوم مهران كستمهرو عدل بمخفات نزي تمهرون كمهرو عدل بمهاب هاي سكول وديهم تمريهم وصيهم كاون قصيلو زي يونيفرسيتي خبلو زخر انتهالوي እንደገና ኸአ زعبي هاجر سبكت إلنا إنا نصوعو ناي بصوع قدس أبونا باولوس እስር ቤት ምክንያቱ በአካሎም ተአሲሮም እቶም በመንፈስን በስጋን ኣብ እስር ኣትዮም ንጽልመት ተስፋ ምቁራጽ ተኣኪቦም ዝነበሩ እስር ቤታት ናይ ኢሰፓ ንሶም ግን ጽባሕ ብርሃን ከም ዘሎ ጽባሕ ህይወት ከም ዘሎ እዚ ጽልመት እዚ ሓሊፉ ካሊእ ዓለም ከም ዝግለጽ እንደገና እውን እንተዝኸውን እውን ኣብ እስር ቤት ኮይኖም እንተዝሞቱ እውን ግዚያዊ ህይወት ዳምበር ዘለዓለማዊ ህይወት ሰማይ ምዃኑ እሚኖም ነቶም ካድረታት ናይ ኢሰፓ ከይተረፈ ናብ ናይ ዲቁና ደረጃ ማዕርግ ኣስተምሂሮም ዝወጽሉ ስለ ዝኾነ ዓብዪ ሃገረ ስብከት ናይ ብፁዕ ቅዱስ ኣቡነ ጳውሎስ እዩ ነይሩ። ተቀዳማይ በዚ ደረጃ እዚ ህይወቶም ካብ ልደቶም ክሳብ ዕረፍቶም ትምህርቶም ብኣህጉራዊ بهاجراوي بعالم الخاوي زنبرم تساتفون وصيتن زجلس تنتينهم أبرهم الله يوم كاو قصيلو ناي ممهر أبي صحف كأبسل السنة بتعزت كورينيرو بتمرتي درجات بلصقلو زمعبللو ويا بلصقنا عن توت بلاديا كلاي نهيوت فتنان سالساي عالم الخاوي تمكرون عبيتن زقاله صحف يوم مغربهم لنا أفتح مفصمتو ون كاب هيوت قدوس أبونا كنوسدو زقباء زولوهم نتبتات نورتركس بيت كريستيان تقراين المحبرة سب تقراين اسك زي بلو تكالاو هنساتن محبراو هيوتن كنهانس أبنت أو مسالية كنوسد كاب قدوس أبونا زبل يوم حبيرومنا كاو قصيلو ناي ممرتغسته أبدا حراي تاش مهم جورب زغص الجزية مالتيو حزي كابزا حجي جميرة كابزا دقيقة زيا 4 دقيقة توهيبنا نالوا كالتفنا تودينا أين 10 دقيقة ونكونا خل أين 15 ونكونا خل أين زخونا خوينو ناتي سلطان 4 دقيقة ياتودا إذا أبزا وشت السلطاني ناي ساعات كي يقتت كافتي زوص نتبتات كي يوص من قدنا يمتحاز ምናልባት እዝገዛ ፈቃደኛ እንተኮይኑ ንነፍስ ወከፍ ሰብ ካብ 3 ደቂቃ ክሳብ 5 ደቂቃ ዝኣክል ካብኡ ግን ዝነውሕ እንተኮይኑ ሌክቸር ከይኸውን እሞ ናይቶም ተሳተፍቲ ግዜ ከይቀትል በዚ ደረጃ እዚ እንተካየድና እንታይ ይመስለኩም? ኣይተሰማማዕኹም ማለት እዩ። በቃ ኣይደመቐን تسامح ملهم كاوزين بار بصوبنا وزيلو كم تزتوهاله ننوح زمانات أبصرهم أبقرهم كوينهم زقلقلو هاري خوينهم الصرف يوم أنا ون بمتأنو أبناء سدة يوتهم أو حدا كفلي ننوح جزيتات بالمنبار وعزة أجري كاب ساعات 3 بفرنجي زوصر كساب ساعات 4 ناي ليتي دحر قطرن ليتن أب قعزة خوينا بيت كريستيان انتاي تمثل نيرا انتاي كتمثل كي قبعة زبل دقيق زغوني هو التاريخهم ناي مفلات عدل زقات من نسبيه نهوت ممر إيماني حال حدث صحفون صحفاتون
ተጠንቀቆም ይጽሓፉ ክሮስ ሪዲንግ ገብርየ ስለዚ ናይ በሓቂ ካብቶም ዕድለኛታት ሓደ ሰብ እየ ሕዚ ዝፈልጦ ኣነ እዚ ክዝክር ክዝርዝር ናታትኩም ግዜ ኣብቲ ፕሮግራም እውን ስለ ዘየለ ኣይድልን በቲ ዝሰማዕኹሞ በቲ ዝተነበበልኩም በቲ ዝቐረበልኩም መሰረት ገይርኩም ሕቶታትኩምን ትንተናኻትኩምን ክተቕርቡ ናብ ማሕበረሰብና ናብ ሊቃውንትና ይምልስ ኣብቲ መድረኽ እናሃለኹ መድረኽ መራሒ ስለ ዝኾንኩ ክዛረቦም ዘይደልዮም ሕዚ ግን ርእይቱ ናይ ምሃብ ዕድል ስለ ዝረኸብኩ ኣብ ክልተ ነጥቢ እየ ከትኩር ኩሉ ነገር ተዳህሲስ እዩ ናይ ብፁዕ ወቅዱስ ኣቡነ ጳውሎስ መበል 13 በዓል ዕረፍቶም ዓመት በዓል ዕረፍቶም ትዝክር ተለና ካብቲ ቅዱስነቶም ዝሰርሕዎ ኣይኑ እዩ ተዛዓበየ ወሲድና ሕዚ ክንሰርሕ ዝግበአና ዝብል ኢትናተይ ብፍሉይ መልክዑ ዝፍለጡሎም ክልተ ዓበይቲ ነጥብታት ኣለዉ ሓደ ኣብ ስደተኛታት ዝነበሮም እምነትን ኣቋምን ስራሕን ዝምልከት እዩ ኣውዙ ሎም ማዓንቲ ብስፍሓት ዘይተገለጸ ክግለጽ ድማ ዝግብኦ ዓብይ ርእሲ ኮይኑ እውን ክመጽእ ዝግብኦ ዝነበረ እዚ ኢለ እየ ዝኣምን ንምንታይ ኣብዚ ሕዚ ለይቲ መስቀትሪ ክስርሐሉ ዝግባእ ብፍላይ ድማ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተ ክርስቲያን ትግራይ ልዕሊ መንግስቲ ኮይና ሓላፊነት ወሲዳ ክሰርሐሉ ዝግባእ ናይ ስደተኛታትን ናይ ተፈናቀልትን ጉዳይን እዩ ቅዱስነቶም ካብ ኣፍሪካ ይኹን ካብ ዝተፈላለዩ ዓለማት ተመዛቢሎም ናብ ኢትዮጵያ እናተሰደዱ ዝመፁ ነበሩ እናተቀበሉ ምምስትንጋዶም ዘልዮም ነገር ኩሉ ብምቕራብ ግንባር ቀደም ስለ ዝኾኑ ልዕሊ ኩሉ ድማ ብዝኸድዎ መድረኽ እዚ የምህሩን የስተምህሩን ስለ ዝነበሩ ደቂ ሰባት ብሰላም ንኽነብሩ ሰላም ንሃቦም ሰላም ንኽለኣዮም ካብ መረበቶም ኣይንንቀሎም ዝብል መርገፂኦም ዝነበረ ሐዋርያዊ ተልእኾኦም بعالم لخ درجة بحورات منقستات ناي سدتنيا ناي سلام نشان تشلام زجورم تزعبي سرح زيو سلزخونه كم من ورا سلام أورتودوكس توهاري بيت كريستيان تجراي كاو قالات حالفو كم زراب حالفو حزي أب السودان نزول حزبنا أب معراب نزول حزبنا أب دون نزول حزبنا أب سمين نزول حزبنا أب زخانة يكون السفرة أمولو تجراين أمولو هاجر نزول حزبنا ليت مسكتري نام ربطو نخملس سلام نخركب انتاي يسرح الله إذا علامة زيو خمي يقفز مازلو إلنا كن حاتن قلنا قدامين رأسه قداي غير خوص لزقبا إذا سرح زي لي زامن نايز زمن نازي عبي رأس سرح خون زقبا ناي مدرخنا ناي سبكة ونجل ما أخل خون زقبا زي لي أمن سلازي عاوزي بدبي أي تسرحن كاو قالات حالفو كامل اختم حلاف حالفو بزحات بوتاتنا يدخم اللو من رئينا جن نهزمن نمنقستن تفل عليه ملكعو تسعونه فتيركا عاوزين خعسل مقبار مو ازي خبقع خل الله عاوزي تاريخ نسرح كمتي قدسنتهم كاب سبات ناي سلام نشان ستوهاوم تابيت كريستيان دما كاب اغزيابير ناي سلام نشان خو هبا منتي كنسرح يقبلنا اي حدا ملقتي كالاي تزعابي اب تيولوجي اب نغير ملكوت اب سبكه وانجل زنورم تزعابي سفراي تزي ناي سبكه وانجل مدرخ نفلا ما اوان كسفحفح سكاله ام معلت ثلاثه غزي خلته غزي تمهرتي وانجلنا مسبات دك سبات كوهاب استجمره بقدسنتهم زمانيو ناي مشات مرها غبري ناي قطر مرها غبري ناي كل غزي معناتي ازيو كنقصلو دخلنا حزخ نسرح دلنا تلوخو ناي تابيت كريستيان تقدم اي تلوخ ازيد يكوننيو غراوت محراس ديو هنصاتات مسرح ديو ويس سبكه وانجل مسوفحيو سبسبع 10 غزينا تاكبكا اب بجتن اب حسابن متقጫቅ ديو ويس بتمرت وانجليو نتيولوجي ننغر ملكوت نمنفساو كولج زلعاله دغافي كان ناي تيولوجي مرقان بوبوتهم سفرهم نخحزو نقمهرون تابيت كريستيان نخمحو كمرحم مغبار ديس ويدما
ኣፈጨሌታት ዝኾኑ ነታ ቤተ ክርስቲያንና መንጦልና ቢዶም ከእቱ እቶም ምሁራም ድማ ናብ ደቀ ክወድቁ ክደብሮ ይግበር ዘለዎ ስለዚ እንድሕር ንዝክር ኮይና እዚአን ክልቴን ዓበይቲ ዕላማታት ክነፍጽም ይግበአና ዝብል እምነት ኣለኒ ኣይ ኣይኮነን እዚዩስ ብኻልእ መልክዕ ርእ ኣለና ዝብል ተመጺ ድማ ያው ክንዘራረበሉ ዝግባእ ኢለ ዝኣምን ብጾቦና እውን ኣርጋም ካብ ሰላም ወጽና ኩሉ እግረ መንገደይ ናብ ብጾቦና እውን ዝቐርብ ነይሩ ስለዚ ክብረ መራሒ ፕሮግራም እዚአን ወሰንቲ ብመልእኽቲ እውን ክመሓላለፍ ዝደልዮ ናተይ ዓርሲ እምነት ጥራይ ከይኮነ ናይ ኩልና ብነገረ መለኮት ምሩቓን መድረኽ ረጊጽና ዝወፃና ዕላማናን ሓሳብናን ድልየትናን እዩ ግንባር ቀደም እዚ ዘፍጽሙ ድማ ብጻውነ ሰላም ኣብ ቅድሚት ኣለዉ ናይ ስብከተ ወንጌል መምርያ ስለ ዝምልከቶም ይኽብረለይ ስመይ መምህር ፍቅረ ይባል ናይ መጀመርያ ናይ ቅድስት ሥላሴ መንፈሳዊ ኮሌጅ ተኸፈታሎ ተመራቂ ወዶም እየ ማለት ይላው ጳውሎስ ናይ መጀመርያ ወዶም እየ እና በብግዚኡ ላመጹ መበረታትዒ መደረታት ያስሙዑና ነይሮም ብጻውነ ጳውሎስ ብጣዕሚ ውሽጢ ኸላልዓል በቃ ብጣዕሚ ዝነቅል ነገር ስምዒታዊ ኮይና ካብ ልቢ ልክድልዓል ካብ ልቢ ልክናገልግል ዝገብር ኃይለኛ እንትናት ይገብሩልና ነይሮም ኣብ ዝተፈላለዩ ግዜ ላመጹ እና ተመጹት ኣለዉ መደሮም ክንሰምዕ ብጣዕሚ ብሓረፍታ ንጽበ ነይርና እቶም ምሳና ዘለዉ ምሳና ዝተመረቑ ኣሕዋት ድማ ኣብ ዓዲ ውሽጢ እውን ይኹን ኣብ ዓለም እውን ይኹን ኣብ ሙሉእ ዓለም ኣውሮፓ ይኹን ኣሜሪካ ይኹን ብጣዕሚ በእውነት ከምቶም ሐዋርያት ዝተበተኑ 11 ሐዋርያት ሓደ ያው ይሁዳ ስለ ዝነበረ በቃ ኣብ ዓለም ተጽዕኖ ዘምጽእ ኃይለኛ ነገራት ጽቡቕ ነገራት ይሰርሕ ለው ኣብዚ እውን ብዓቕምና እግዚአብሔር ብዝረዳእና መጠን ጽቡቕ ነገር ንሰርሕ ለና ኣለና እና ብጣዕሚ በቃ ኣብ መንፈሳዊ ኮሌጅ መቐለውን ብዙሕ ጽቡቕ ነገር ይስራሕ ለው ኣዲስ አበባ ቅድስት ሥላሴ ቅዱስ ጳውሎስ ካህናት መሰልጠኒ ገለገለ ብዙሕ ጽቡቕ ነገራት ዘይተነገረ መዓት ነገራት እንዮ ናይ ኣዲስ አበባ ህንጻታት ናይ ቤተ ክህነት ነበረ ላምለስዎ ብናዮም ጊዜ መንፈሳዊ ኮሌጅ ለተመለሰ ብናዮም እዩ ስብከተ ወንጌል ለተስፋፋሕ ብናዮም እዩ እና ብጣዕሚ ልገርም ብዙሕ ነገራት ይሰርሑ ነይሮም ይንቀሳቀሱ ነይሮም ልመሰሎም ለመንግስት የለ የለ በቃ ውሽጦም ዘለ ሰናይ ዝኾነ ነገር ለውጹ ብድፍረት እውን ኣምሂሮምና ኢንወይ ብጣዕሚ ሕጉስ ይናዮም ስምና ንዕኦም ምዝካር ብጣዕሚ ደስተኛ እዩ በዚ ሰዓት እዚ ግን አቡነ ጳውሎስ በህይወት ምሳና የሎ በመንፈስ ክህልዩ እዮም ተረኛታት እዚ ደቆሚና ተረኛታት መንበረ ሰላማ ተረኛታት ናዮም ክብሪ ክንርኢ ላብዚ ቦታ ናዮም ጽቡቕ ነገር ክንሰምዕልና ናዮም ናፍቆት ተሰምዕና ላብዚ ቦታ እዚ ዝመጻናን በብኣብያተ ክርስቲያናት ዘለው ካህናት እዮም እና እሶም ዝገበሩ ሰናይ ነገራት ለአና ትምህርቲ እዩ እሶም ዝሰርሕዎ ብጣዕሚ ብዙሕ ነገራት በቃ ደገውን ለሓደሩ ኣብቲ ታሪክ ህይወቶም ዳይንፈልጦ ዝነበርና በቃ ላተሰደዱ ላተገረፉ ላተንከራተቱ ንሐዋርያት ታሪክ ትሰምዕታልና ልክ ሓምዚ ተመሳሳሊ ዓይነት ነገር ብዙሕ ነገር ኣቢሎም እዮምና ንሕና ተረኛታት ንሕና ድማ ውሉዶም ኢና እንድሕር ንብል ኮይና ናቶም ነገር ናቶም ጽቡቕነትና ናቶም ዝበልዎ ሃምናዮም ወላ እኳ ተዘይኾነስ እግዚአብሔር ብዝሃበና ጸጋ ብዘለናዮ ቦታታት ተጽዕኖ ክንፈጥር ለና ያው ብጣዕሚ ደስ ይሉኒ ቴንኪው እያመስግን ስመይ መምህር ቆሞስ አባ ተክለ ብርሃን ይባላል መጀመሪያ እንኳን ናውዚ ናይ አቦና ናይ ብፁዕ አቦና አቡነ ጳውሎስ በዓል እንኳን አብጽሕና እንኳን አብጽሕኩም ናወልኩ ሕጽረ ብለየ መልእኽተይ ክገልጽ እቶም ቅድም ዝሰርሕዎ ኣቦታትና ሕዚ ከዓን ዘየለዉ ንኦም መተሓሳሰብ ብምግባር እንገብሮ ዘለና በዓል ትናታቶም ህይወት ናትና ህይወት ገርና ንሳቶም ንክርስቶስ ህይወቶም ከም ዝገበሩ ንሕና እውን ንክርስቶስ ህይወትና ገርና ትንሳቶም ዝሰርሕዎ ስራሕ ንክንሰርሕ
እይቷና መልእክቱ ማለት እዩ ስለዚ ኣነ ተኸገጸ ዝኽእል ቤተ ክርስቲያንና ክትሰርሖ ዝግባኣ ኣብቲ ዘመን ንሱ እቶም ኣቦንሶም ንዓለም ጽዕንቶ ዘለዎም ኣቦና ማዕረ ኩሉ ህዝቢ ዓለም ጽዕንቶ ዝፈጠሩ ኣብ ስብከት ይኹን ኣብ ማሕበራዊ ህይወት ይኹን ኣብ መራርሓ ይኹን ተባ ኣቦና እዮም ናይ ሃይማኖት ኣቦ እዮም ናታቶም ኣሰር ክንክተል እዩ ዝግብአና ኢሉ እታ መልእኽተይ መጀመርያ ክሕልፋ ዝኽእል ንሶም ትስራሕ ሰሪሖም ከይዶም ኣብ ስብከተ ወንጌል ምስሕፋሕ ይኹን ኣብ ማሕበራዊ ህይወት ይኹን ኣብ ሕይወት ህዝቢ ይኹን ብዙሕ ስራሕ ሰሪሖም ከይዶም እዮም እሞ ንሕና ኸዓነ ነዚ ናታቶም ዝሰርሕዎ ስራሕ ከም ዘለዎም ፂና ክንሰርሐሉ ይግብአና ሕዚ ኣብዚ ግዜ እዚ ዘመኑ ዝጠልዎ ወይ ከዓ ወጣቱ ዝጠልዎ ኣስተምህሮ ጥበብ ዝተመልኦ ናይ ቤተ ክርስቲያንና ትጠልዎ ዘላ ጉልላት ናይ ቤተ ክርስቲያንና ስብከተ ወንጌል ስለ ዝኾነ ትውልዱ ኣብ መሓዝ ትውልዱ ኣብ ምስባኽ ትውልዱ ኣብ መንፈሳዊ ሕውየትና ኣብ ማሕበራዊ ሕውየት ንክኸውን ኣብ ምሕዋይ ዘለዋ ተሳትፎ ዝለዓለ ክኸውን ከም ዝግባእ እየ ከተሓባብር ዝኽእል ከምዚ ኣብዚ ግዜ እዚ ኣብ ዝቐረባ እዋን ተመስረተልና ኣብ ቅድም ትሒዙ እውን ተመስሪቱ ዝነበረ ናይ ኣቦና ኣቡነ ሰላማ ከሳቴ ብርሃን ቅድም ዘይተገለጸ ዝነበረ ሕዚ ኸዓነ ብዝተፈላለየ ምኽንያት ዘይተገለጸ ዝነበረ መንበረ ናይ መንበረ ሰላማ ሕዚ ኣብ ዘመንና እዚ ተገሊጹ ኣሎ ክግለጽ ከሎ ኸዓነ ንህዝቢ ክርስቲያን ንህዝቢ ትግራይ ንህዝቢ ክርስቲያን ዘሕዊ ኣብ ስብከት ይኹን ለውጥ ዘለዎ ስብከት ኣብ ማሕበራዊ ህይወት ይኹን ለውጥ ዘለዎ ማሕበራዊ ህይወት ለውጥ ዘድልዮ ህዝቢ ስለ ዝኾነ እቲ ብዝተፈላለየ ምኽንያት ዝሓመመ ህዝብና ዝተሸገረ ህዝብና ዝቆሰለ ህዝብና ሕወት ስለ ዘድልዮ እዚ ቅዱስ ተመስረተ ናይ ኣቡነ ሰላማ መንበረ ሰላማ ከሳቴ ብርሃን ኣብ ሕወት ህዝቢ ትግራይ ኣብ ሕወት ህዝቢ ክርስቲያን ንኽንሰርሕ ክንሳተፍ ይግብአና እቶም ኣቦታትና ሰሪሖሞ ዝኸዱ ንሕና እውን ክንሰርሕ ይግብአና ዝብል መልእኽቲ ኣለኒ ክንሰርሕ ይግብአና ሰሪሖም ከይዶም እዮም ነስታውሶም ኣለና ንዝክሮም ኣለና ክንዝክሮም ከለና ኸዓነ ንሳቶም ዝሰርሕዎ ስራሕ ክንሰርሕ ንሳቶም ዘማሃርዎ ክነምህር ንሳቶም ዝመርሕዎ ክንመርሕ ንሳቶም ዝሕወይዎ ዝወሰድዎ ጽቡቕ ስራሕ ክንወስዶ እዩ ዝግብአና እሞ ስለዚ ኣብዚ ብሩኽ መዓልቲ ኣብዞም ናይ ወላዲና መዝክር ተረኺብና فقاد ولدنا مسخاتكم تباركنا معلنا بطعم إنا نمسكن بطعم إيه دسيلنا ግን ሕዚ እውን ንሕና ንብሎ ኣብ ትግራይ ዘሎ መከራን ሽግርን ንኽቕንጠጠልና ብስምቶም ወላዲና በቲ ዝኸበረ መዓንቲ እናለመና ኣብ ስደት ዘለዉ ክምለሱ ተፈናቒሎም ዘለዉ ወገንና ብቁርን ብጥሜትን ብረሃብን ሞይቶም ብጣዕሚ ኢና ንሓዝን ደቂስና ከም ዘይደቀስና በሊዕና ከም ዘይበልዓና ሙስተመርተይ እንዳ ዘለዉ እዩ ዘሎ ትሕሊናና እሞ ወለድና እውን ብጸሎት ክትሕግዙና መራሕትና እውን ልቦና ክህቦም ቅድሚ ስልጣን ስድሮኦም ክርእዩ ተፈናቐሎም ክርእዩ እዚኣ ክትልሙና ክትጽልዩና ኢና እንደሊ ካልኣይ ነገር ከኣታ እዩ ትቕፅዓት በዚሕዎ ህዝቢ ትግራይ ግን የኹርዕ እዩ ምክንያቱም ኣብዚ ኩሉ ቁርን ፀሓይን ተቐሚጡ ዘይጽልም ብተስፋ ዝቕለብ ብናይ ሃይማኖት እምነትን ብተስፋን ዝነብር ሰብ ኣብ ከተማ ዘለውን ኩሉ ስቃይ ተሰኪሞም ሃገረሰብ ዘለውን ቁስለኛ ህዝብና እውን ስድራ ስዋዓትና እውን ቶም ዘለው ዝተወቅዑ ስድራና ተጋደልትና እውን ሞራሎም ሕሉ ተቐረበ ቪድዮ ናብ ማንም ዓዲ ዘይሕፍሩ ዝሕግሱ እንታይ እዮም በሊዖም እንታይ እዮም ሰትዮም ብጥምዮም ብደመ ነፍሲ ብጸጋ ኣምላኽ ብተስፋ ዝተቐለበ ህዝቢ ከምዚ ህዝቢ ዝመሰለ ጠንካራ ህዝቢ ኣነ እንድዒ ዓለም ኩሉ ደፈሊጥናዮ ግን ክንሪኦ እንተለና ከምዚ ናህና ህዝቢ ዝመሰለ የለን ብጥምዩ ከምጽጉ ብረስሑ ከምጽሩይ ተዳላዲሉ እምሮ ኣብሪሁ ዝቐርብ ህዝቢ ከም ህዝቢ ትግራይ ዝመሰለ ጠንካራ ህዝቢ ደሎ ሓዘኑ ንውሽጡ ውሒጡ ደቀ ሸንዳ ተቆኒነን ጸቢቐን ብተስፋ ብርሃን ዝገለጻሉ مزم سدتني تاعنا عالتيندا 5 عامات تيندا يقمت يسب 5 عامات تيندا يقمت بعلنا حزن احنا انتي نفرق انا نعلي كل شيء عزوله قدم زحقه منقستناتنا زقاتل يقتل يبنيرو زقاتلون زي يقتل زبدلون زي يبدل
እዞም መራሕትና እዞም ናይ ፕሪቶሪያ ውዕል ዝኣሰሩ 5 መዓልቲ ብቕፅዓት ኣብ ዘንተንዳ እንተዝሓድሩ ፍትሒ ክርከብ ነይሩ ኣብ ዘንተንዳ ዘመሕዋትና ዘመወለድና ዝመከርዎ ፈተና 5 መዓልቲ 5 ዓመት ንሳቶም 5 መዓልቲ ግን ተንበደልቶም ኣብ ተንዳ የፍትኖም ኢና ንብል ሕዚ ግን ኣብዚኣ ዘለኹም ወለድና ክፅልዩ ኢልና ንደሊ ትግራይ ህዝቢ ኣፍታ መረቦት ኮይኑ ቆሎ ክበልዕ ኣፍታ መደቀሲት ኮይኑ ክፅልይ እዚኣ ክፅልዩልና ክትልሙንልና ንመራሕትና እውን ልብና እምሮም ይሃቦም እንካብ ስልጣን ንህዝቦም የጠምቶም ኢልኩም ክፅልዩልና ንልምን ክብረት ይሃበለይ ሽማይ መምህር ሃፍቶም ይበሃል ናይ ዓድሓ ሰኣሊተ ምህረት ቅዱስ ኪዳነ ምህረት ቤተክርስትያን ዋና ጸሓፊ ኣነ እዚ ክሎዝ እንታይ እዩ ክልተ ነገራት ኣለዋኒ ቅድም ክብል በቲ ሓውና ናይ መጀመርያ ወዶም እየ ዝብል ይገልጽ ነይሩ ኣነ ከዓ ናይ ቅዱስ ኣቦና ናይ መጨረሻ ወዶም እየ ማለት እዩ 2004 ዓመተ ምህረት ሰነ 16 ንዓና ቅዱስ ስላሴ መንፈሳዊ ኮሌጅ መሪቖም ብኡ ድሕሪ 2 ወርሒ ካብዚ ዓለም ተፈለምና ማለት እዩ 2004 ዓመተ ምህረት እና ኣነ እዚ ሕዚ ክናገሮ ዝደሊ ነገር እንታይ እዩ ናይ ቅዱስ ኣቦና ታሪክ ተናጊርካ ወይ ከዓ በኣና ተነጊሩ ዝሃልቕ ዝውዳእ ኣይኮነን እቲ ናይ ህይወት ታሪኾም ኣብ ጠቅላይ ቤተ ክህነት እውን ኣብቲ ናይ ብፁዓን ኣበው ጳጳሳት ናይ ታሪክ መዝገብ ሰፊሩ እዩ ዝርከብ ካብ መምህር ተፈሪ ዝረኸብናዮ ግን ሓዱሽ ዝኾነ ኢና ረኺብና እሞ ብጣዕሚ ከመስግን ይደሊ ክሓቶ ዝግባእ ወይ ከዓ ክብሎ ዝግበአን ነገር ግን እንታይ እዩ እዚ ፕሮግራም እዚ ተዳልዩ ዘሎ እንኳዕ እኳ እዞም ቅዱስ ኣቦና ኣይምርኣይዎ ብትኽክል ማለት እዩ እዞም ቅዱስ ኣቦና እዚ ፕሮግራም ንዕኦም ይምጥን ዶ ይምጥንን ከመይ ክግበር ነይርዎ እዚ ዓብዪ ፕሮግራም እናዳለኻ ምክክር ክግበር ነይርዎ ናይ ኩሉ ማለት ናይ ትግራይ ዘለዋ ኣህጉረ ስብከት ክፈልጣ ይግበአን ነይሩ ከምኡ እውን ኣብ ትግራይ ዘለዉ ናይ ነገረ መለኮት ምሩቅ ኣብ ማሕበር እውን ኣለዉ እዚ ኩሉ ተሰብሲቡ ግን ናይ ዞም ኣቦና እዚኦም እዚ ዝኽሪ እዚ ብዝደመቐ ክሓልፍ ይግብኦ ነይሩ ነገር ግን ኣይኮነን ያው ካብዘይ ምግባር ግን ምግባር እውን ስለ ዝሕይሽ ንሱ ሓደ ፅቡቕ ጎኒ ኮይኑ እዩ ተራእዩኒ ስለዚ እዚ ፕሮግራም እዚ ዘዳለኹም በቲ ሓደ ወገን ከመስግነኩም ይደሊ በቲ ሓደ ወገን ከዓነይ ማለት ዘይተሰርሑ ስራሓት ኣለዉ ካብ ዝበለፀ እዩ ክኸውን ክኸይድ ዝግባእ ነይሩ እሞ እዚኣ ከም ኣሳይመንት ወሲድኩም ንዝቕፅል እውን ክዳሎ እንከሎ ተዋዲድካ ምስ ኣህጉረ ስብከት ይኹን ምስ ናይ ምሩቓን ማሕበር ይኹን ብዝተፈላለዩ ቅዱስ ኣቦና ዘደራጀዎም ማሕበራት ይኹኑ ካልእታት ዘለዉ ተነጋጊርካ ብዝደመቐ ብዓለም ኣቀፍ ደረጃ እውን ካብ ተንኣሃታ ቤተክርስትያናት እውን ናይ ዓዲምካ ብዝበለፀ መንገዲ ዝካየደሉ እዩ ክፍጠር ዝግባእ ነይሩ እዩ እቲ ሓደ ሓሳብ ዘለኒ ካብኡ ቀፂለ ኩሉ ግዜ ኣነ ኣብ መድረኽ ኣብ ከምዚ በተለይ ኣብ ስብሰባ ብዙሕ ናይ ምንጋር እንትን የብለይን ነገር ግን ናይዞም ቅዱስ ኣቦና ስለዝኾኑ እዩ ክናገር ስለ ዘለኒ እየ ተናገር ኩሉ ግዜ ውሽጠይ ስለዝስምዐኒ ማለት እዩ ናይ ቅዱስ ኣቦና ኣቡነ ጳውሎስ ፎቶ ወይ ከዓ ስእሊ እንድሕር ደኣ ርኢና ኣብ ዝተፈላለየ ቦታታት ዝተፈላለየ ፎቶ ንርኢና ነገር ግን እሶም ዘምሃርዎ ትምህርቲ እሶም ዝቀደስዎ ቅዳሴ እሶም ዝኸድዎ ሃዋርያዊ ጉዕዞ እዚ ግን ተሰኒዱ ነቲ ወለዶ ክመሓለፈሉ ዝኽእል መንገዲ ተዝፍጠር ምክንያቱ እሶም ኣብ ዝዓረፍሉ ግዜ ብደንቢ ኣሽዒቱ ሓደሽቲ ተመረቕቲ ስለዝነበርና ንከታተል ነርና ኢና እቲ ሓዘን ይኹን ኩሉ ንከታተል ነርና ብናይ ኢትዮጵያ ቴሌቪዥን ናይ ብፁዕ ቅዱስ ኣቡነ ጳውሎስ ህይወት ታሪክ ክሓልፍ እዩ እናተባሃለ ዜና ተሰሪሕሉ ነይሩ ነገር ግን ኣይተመሓለፈን ማለት እዩ ስለዚ እዚ ወለዶ እዚ ናይዞም ኣቦና እዚኦም ስብከት ትምህርቶም ኣብዚ ሰሙን እዚ ወይ ከዓ ኣብዚ 2 ወርሒ ኣብዚ ወርሒ እዚ ሓንቲ ስብከት ኣላ ብተደጋጋሚ ኣብ ማሕበራዊ ሚድያ ትንሸራሸር ማለት እዩ ንሕና ናብ ቤተክርስትያን ንመፅእ እግዚኣብሔር ንምምሳል እዩ ምክንያቱ እግዚኣብሔር ቅዱስ እዩ ናብቲ ቅድስና ቦታ ክንመፅእ እንከለና ንሕና እውን ቅዱሳን ንኸውን ኢሎም ዘምሃርዎ ትምህርቲ እሳት ትመሓለፍላ ግን እዚኣ ጥራሕ ድዮም መምህሮም ኣብ ቅዱስ ስላሴ ኣብ ቅድስቲ ማርያም ኣብ ዝኸድዎ ኣብያተ ክርስቲያናት ዘምሃርዎ ትምህርቲ ብዙሕ ትምህርቲ እዩ እሞ እዚ ትምህርቲ እዚ ዝመሓለፈሉ መንገዲ እዚ ፕሮግራም ዘዳለኹም ትኽክል እቲ ህይወት ታሪኾም ክመሓለፍ ነገር ግን
እዚ ሪከርድ ተገይሩ ዘሎ ወይ ከዓ ካብ ዝምልከቶም ፂኻውን ነቲ ህዝበ ክርስቲያን ዝመሓላለፈሉ መንገዲ ተዝፍጠር ዝብል ሓሳብ ዘለኒ ንሰማዕኹም ይቕኒለይ